125th Amendment Bill no kitingri sangrong shalo damtham tamitongma jorawa Bisramganj Bharatiya Janata Party Habanogo Kokthum Panda Khaika Sipaijala Janojati Morchani Kasko Besilon Noatia General Secretary Vivekananda Jamatiano Khobui MDC Sanjit Ria Kokthum Pandani Bishingti BJP Bodol Triprashani Hamkrai Nayo Hamkrai Khlainai Hnui Shaka Te Edisino Gobang Phandnani BJP Bodol bo Shakangjak Aboni Bagui Tabuk Buskango 125th Amendment Bill no pass khlainani phaising fia CPI no kebing ongnai shejawi kok narakhlaikha kokthum pandawa South District Janojati Morchani DS Vivekananda Jamatia Tinoro so the appointment bill nai kaisaro সাংবাদিক সম্মেলন সিনরো মানদাক পাইকা সম্মানিত মাননীয় এমডিসি শ্রী সঞ্জীব রিয়াং মহোদয় সিনরো মানদাক পাইকা সিপাহীজলা দক্ষিণাঞ্চলীয় জনজাতি মোর্চানি সভাপতি মাননীয় বাসিল নোয়াতিয়া মহোদয় সিংহর তিনি প্রেস মিট লাইনি উনকা যে এমপ্লয়মেন্ট বিল নাই বিরোধীর তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি বিভিন্ন কক কামনা নাই সিনতাক আকমন নাইনি সিংহ প্রেস মিট তাক সিনিয়র পক্ষ নাই তিনি সিপাহীজলা দক্ষিণাঞ্চলী সম্মানিত সভাপতি শ্রী বাসিল নোয়াতিয়া মহোদয় পার্টি জনজাতি মোর্চানি যে নাহানমो যে 2018 नि सिगां जों एडीसी अधिक क्षमतायाव नायमानि आबो 2018 सरकार फाइमानि परे जों जनजाति नायखा जे तिनि एडीसी नो जे अधिक क्षमतानि बांगिने जे 125 अमेंडमेंट आबनो जे 2018 सरकार फाइमानि परे तिनि बीजेपी सरकार जे पास खाइने अब पार्लियामेंट पाठो से बिल जों किसुदिननि बिसिङन जों माननानै थाङै दंगौ जे बिल जों मानखाय दिनै तित्रासानि बांगिने गाहामनाय आरो बीजेपी सारा जोंनि तित्रासा माने डेभलप बुंनानै बिगलखौथाय किसुखुरै जों नायखा जे बीजेपी नो एकमात्र जोंनि तित्रासानि बांगिने सामोंतांना एबं जनजाति आबोनो नाय दंगौ जोंनि जनजाति मोर्चा जे तित्रासारनि बांगिने गाहाम बांगिने हामबाय आबोनो तीनाय जोंनि कायसाना सामो जे प्रथम नरम सोशल मीडिया वो बा नरम सांबादिक राव आगे वो पार्टी नि होइते प्रथम वो एडीसी अधिक क्षमतायानि नरम साना जोंता तिनि विभिन्न पार्टी होइते त्रिपुरालैंड दङ ग्रेटर त्रिपुरालैंड दङ बे बीजेपी जनजाति मोर्चा नायो एडीसी जनरल जत एकलगै तङै तिनि एडीसी नो अधिक क्षमता रिनानि जे 125 तम संशोधन खाइनाय ओ बिल न पास खाइनाय तिनि एडीसी नो अधिक क्षमता रिनानि किन्तु ताबु नगो जे सीपीएम रगबो ओ बिल पास नै खाइनि बरगबो बसकाङो अबनतै आंदोलन खाइना नायदों अथच जों विगत 25 बछर कोनो बरग इ बिल नतै नाय दाबिनि बागै आंदोलन बुखाया एबा ओ बिल नतै कोनो माथे गाते सामान बुक्रय बरग इ 25 बछर जे जितेन चौधरी इनि बर्तमान जे विरोधी दल नेता एवं सीपीएम नि राज्य सम्पादक ब कोनो दिन जे ब मंत्री उइ दंखो ओ बिल नि बागै आलोचना बुखाया बनि नेतृत्व ब सरकार दंखो ब निजे मंत्री सभा दंखो कोनो दिन ट्राइबल वेलफेयर मंत्री उइ नाय ब कोनो ओ बिल पास खाइने कैबिनेट पास खाइ बर पाठमन बुक्रिखो ए परेते कबंखा जे समय ब एमपी उंखा पूर्व आसननि ब एमपी उइ दंखो ब पार्लियामेंट बाचावै कोनो दिन कब खाइसे सामो पर्यन्त क्रय जे इ जे 125 अमेंडमेंट बिल नि दिनाय एकमात्र बीजेपी जनजाति मोर्चानि इ दाबिनति तिनि जे 2018 सन सरकार आसुक फेकांखन तत्कालीन मुख्यमंत्री जिनि 2019 इ 125 अमेंडमेंट बिल पास खाइनाय पार्लियामेंट पाठगैरखा सीपीएम रो ताबु ओ बिल पास न थाङि दंनि सिवैनाय बरक गुमुं नाना बागै बरक माथे गाथे अंखाना नाय दं सीपीएम नि इ सामुंग धिक्कार जानांगौ सीपीएम कोनो मते এই রকম ভাবে কাম খাইনায় আগামী 2028 বড় সরকার আসুগি মিয়া বিগত 2018 যেভাবে বড় পাহাড় হারি ফাইকা
2023 বড় একদম পাহাড় ডাবল জিরো মিকাঙ্কা আগামী দিন বিজেপি এবং বিজেপি নি জোট সঙ্গী ন এই যে তিনি পাহাড় নি যে 20টা আসন তিনি বিজেপি এবং বিজেপি জোট সঙ্গীতেই ন তিনি পক্ষেও তোনায় হামবাই জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়ে